अस्सलाम वालेकुम। सच्ची और सबक आमोज़ कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। किसी पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में एक बहुत ही अमीर शख्स रहता था। वो बहुत ही नेक दिल और अच्छा बाप था। उसकी रहमदिली के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। उसके 4 बेटे थे। अब बाप को ये फिक्र थी कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों का क्या होगा। अगर घर का बंटवारा हुआ तो ये चारों भाई आपस में लड़ ना पड़े। अब कुछ ही दिनों बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। उसने अपने एक मुलाजिम से कहा कि 4 देगों का बंदोबस्त किया जाए। अब मुलाजिम ने 4 देगों का बंदोबस्त किया। उसने अपने चारों बेटों को बुलवाया और कहा कि मेरे मरने के बाद सुलह रहमी के साथ रहना। अगर घर का बंटवारा हो तो एक दूसरे की जानब दुश्मन मत बनना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब घर का बंटवारा होता है तो जायदाद की लालच में भाई आपस में जानी दुश्मन बन जाते हैं। वो चाहता था कि मेरे मरने के बाद मेरे हर बेटे को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक देख मिलनी चाहिए। जौन सी वो देख चाहे उनको दे दी जाए। अब उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब दोबारा उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और अपने जाने से पहले उनको वो देगे देने का फ़ैसला कर लिया। उसने अपने बेटों से कहा कि मेरी चारपाई की किसी भी एक टांग को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पकड़ लो। मेरी चारपाई की हर टांग में एक देख है। जौन सी भी तुम मर्ज़ी के मुताबिक टांग पकड़ोगे वो देख तुम्हें मिल जाएगी। अब चारों बेटों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चारपाई की एक एक टांग को पकड़ लिया। अब उसने कहा कि मेरे मरने के बाद अपनी अपनी जगह से अपनी अपनी देग को निकाल लेना, जो कि उसी जगह पर दफन है। अब कुछ ही दिनों के बाद बाप के लिए अल्लाह का बुलावा आ गया। अब बाप के चारों बेटों ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हुए अल्लाह के सुपुर्द किया, यानी दफन कर दिया। और कुछ ही दिनों बाद सोचा कि क्यों ना अब अपना अपना जो जायदाद का हिस्सा हमें मिला है वो ले लिया जाए। अब इन्होंने जौन सी टांग को चुना था उधर से खुदाई करके अपनी अपनी देगों को निकाल लिया। अब 2 भाइयों की देगों में से मट्टी और हड्डियाँ निकली, लेकिन जो बड़े भाई थे उनमें से एक की देग में से हीरे निकले और एक की देग में से सोना निकला। अब जिनकी देग में से हड्डी और मट्टी निकली थी वह नाराज़ हो गए कि हमारा बाप सही फैसला कर नहीं गया। लेकिन हमारा बाप तो इंसाफ पसंद था। उसने कभी ज़िंदगी में ऐसा रवैया इख्तियार नहीं किया कि किसी को दुख पहुँचा हो, लेकिन अपने मरने के बाद ही अपने बेटों को ऐसा दुख कैसे दे सकता है। अब चारों भाइयों ने ये मिलकर फैसला किया कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हो सकता है हमें कोई भी गलत फहमी हो गई हो। किसी अक्लमंद और दानिश्वर आदमी से जाकर इस बात का पता लगवाते हैं कि ये क्या मामला है। वो बहुत दिनों तक किसी दानिश्वर और अक्लमंद आदमी को ढूंढते रहे, लेकिन उनको ऐसा कोई नहीं मिला कि जिससे वो अपना फैसला करवा सकें। आखिरकार उन्होंने आकर ये फैसला किया कि हम बादशाह सामत के पास जाएंगे, क्योंकि बड़े 2 भाइयों का कहना था कि हमारे 2 छोटे भाई दौलत से महरूम क्यों रहें। लेकिन बाप ने तो अपनी मर्ज़ी से हमें देख चुनने के लिए कहा था। अब हमारी किस्मत, लेकिन हम अपने भाइयों को ऐसे नहीं देख सकते। बादशाह सलामत उनके अमीर बाप की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो बादशाह सलामत से अपना फ़ैसला करवाएंगे। अब वो बादशाह सलामत के महल में पहुँचे, क्योंकि वो पहले भी एक दफ़ा अपने बाप के साथ महल में एक तकरीब में हिस्सा ले चुके थे। वहाँ आकर खाना भी खाया था, इसलिए उन्हें रास्ते का पता था। अब जैसे ही वो महल में पहुँचे तो उन्होंने शहज़ादे से पूछा कि आपके अब्बा हुजूर यानी कि बादशाह सलामत कहाँ हैं। तो शहज़ादे ने कहा कि वो अपने कमरे में हैं, लेकिन उनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। वो चारों शहज़ादी की इस बात को सुनकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने आगे जाना बेहतर समझा। अब वो आगे आ गए तो आगे बादशाह की बेटी यानी कि शहज़ादी बैठी थी। उन्होंने पूछा कि आपके अब्बा हुजूर यानी कि बादशाह सलामत कहाँ हैं। तो वो कहने लगी अब्बा हुजूर अपने कमरे में हैं, लेकिन वो अंधे हो चुके हैं। अब ये बात सुनकर वो और ज़्यादा हैरान हो गए। इससे ज़्यादा कह रहा है कि अब्बा हुजूर पागल हैं, लेकिन शहज़ादी हुजूर कह रही हैं कि बाजू अंधे हो चुके हैं। ये क्या माजरा है। अब वो चलते चलते आगे गए तो आगे मलका अपनी हातिमा के साथ बैठी हुई थी। मलका ने पहले भी उन चारों भाइयों को देखा था। वो देखकर कहने लगी कि आइए आइए, आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। हैरियत है, आप किसकी तलाश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बादशाह सामत के कमरे में जाना चाहते हैं, लेकिन हमें कमरा नहीं मिल रहा। तो उस वक्त जो बात मलका ने कही वो सुनकर बिल्कुल ही हैरान और परेशान हो गई। मलका कहने लगी वो तो 12 महीने पहले ही मर चुके हैं। ये सुनकर तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई कि ये क्या बात हुई। बेटा कह रहा है मेरा बाप पागल है, बेटी कह रही है मेरा बाप अंधा है, बीवी कह रही है कि वो मर चुका है। अब वो मायूस होकर वापस जाने लगे तो बीवी ने कहा वो अपने कमरे में नहीं बल्कि दरबार में है, आप उनसे जाकर मिलाइए। वो मेरे लिए 12 महीने पहले ही मर चुके हैं। अब ये सुनकर उनको कुछ हौसला हुआ। अब वो जैसे ही दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने मजीद के साथ कुछ मशवरा कर रहा था। अब जैसे ही बादशाह ने उन भाइयों को देखा तो उसने फ़ौरन पहचान लिया और हाथ से आगे आने का इशारा किया।
انہوں نے جا کر سلام کیا تو بادشاہ نے ان کے مرحوم باپ کی واقعات مزید کو سنائی کہ بہت ہی امیر، نیک دل اور رحم شخص تھا۔ اس کے بعد ان کے بیٹوں سے باپ کے مرنے کا افسوس کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تو بھائیوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن کافی دیر چپ رہنے کے بعد بادشاہ نے بتایا کہ تمہارے باپ نے جو کیا وہ صحیح کیا، تمہارا باپ غلط فیصلہ نہیں کر کے گیا۔ اب جیسے ہی یہ بات سنی تو دونوں بھائیوں کے منہ لٹک گئے کہ ہمارا ساتھ ایسا کیوں ہوا، ایک کو مٹی کی دیگ اور ایک کو ہڈیوں کی دیگ۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بادشاہ نے اپنی بات آگے بڑھائی اور کہنے لگا کہ جس کو سونا اور ہیرے کی دیگ ملی وہ تو مل گئے، لیکن دوسرے بھی خالی ہاتھ نہیں رہے۔ مٹی اور ہڈی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مٹی والی دیگ ملی ہے ساری کی ساری زمینیں اس کی ہوں گی، اور جس کو ہڈی والی ملی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے گھوڑے، جانور وغیرہ اس کے ہوں گے۔ اب یہ بات سن کر چاروں بھائی بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور ان سے اجازت لے کر آ کر واپس جانے لگے۔ لیکن اچانک سب سے بڑے بھائی کو یہ خیال آیا کہ بادشاہ کے بیٹے نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، بیٹی نے کہا تھا کہ بادشاہ اندھا ہو گیا ہے، اور ملکہ نے کہا تھا کہ میرا شوہر 12 مہینے پہلے ہی مر چکا ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ سے پوچھے کہ کیا ماجرا ہے۔ اب اس نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے دل میں ایک سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کے متعلق ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا جو کہنا ہے کہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ کو برا نہ لگے۔ اس نے کہا مجھے نہیں برا لگے گا، تم کہو۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی نے آپ کو اندھا کہا، آپ کے بیٹے نے آپ کو پاگل کہا، ملکہ نے آپ کو مرا ہوا کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سب کی وضاحت میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میرا بیٹا چاہتا ہے کہ اب اس کی شادی کر دی جائے اور اس کو تخت دے دیا جائے، لیکن وہ بھی اس قابل نہیں ہوا ہے، وہ مجھ سے ناراض رہتا ہے، اس لیے اس نے مجھے کہا میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اور میری بیٹی، اس کی تعلیم میں بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن وہ کہتی ہے میری تعلیم بھی پوری ہو گئی ہے، میری جلد سے جلد شادی کر کے مجھے یہاں سے رخصت کر دے۔ لیکن اس کی نہ ابھی تعلیم پوری ہوئی ہے اور نہ ہی وہ بھی شادی کے قابل ہے۔ نہ جانے اس کو یہ خواب کہاں سے دکھایا گیا، اور وہ روز مجھ سے ملتی ہے، لیکن میں اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ ہر بات یہی بات کہتی ہے کہ میری شادی کر دیجیے۔ میں اس کو دیکھ کر آگے گزر جاتا ہوں، اس لیے وہ مجھے اندھا کہہ رہی ہے۔ اور میری بیگم، ہم 1 سال پہلے باہر گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے، سیر و تفریح کے لیے، لیکن ملک میں کچھ ایسے معاملات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے مجھے دربار میں زیادہ رہنا پڑا، کیونکہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں ان کے کچھ مسائل ہیں، اور بھی بہت سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے میں اپنے ساتھ اس کو سیر و تفریح کے لیے نہیں لے کر جاتا، جس کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے لیے مر چکا ہوں۔ اسے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میں اپنی عوام کو خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے میں اس کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نہیں جا سکتا۔ میں نہیں چاہتا تو میری عوام کو مشکل حالات میں رہے اور میں عیش کروں۔ اللہ نے مجھے اس تخت کے لیے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں غرض کرتا پھروں، اللہ نے مجھے ایک کام انصاف کے لیے دیا ہے اور میں انصاف کرتا رہوں گا۔ یہ بات سن کر وہ چاروں بھائی بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہمارا بادشاہ نیک اور اچھا انسان ہے۔ بادشاہ نے چاروں بھائیوں کی ایک نصیحت کی کہ نیک رہو اور ایک رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اللہ بھی خوش ہوگا۔